또 대경 ROTC를 통해 하나님의 소원을 품고 하나님의 계획을 담는 우리 목사님들이 모였습니다. 성령의 충만한 아버지 하나님의 은혜 가운데 오력으로 아버지 하나님이 회복시켜 주시고 정말 3시대에 하나님 우리 목사님들이 살게 하시고 우리 중직자들이 살게 하시며 더러는 아버지 하나님이여 부격자와 우리 렘넌트가 살아서 하나님의 원하는 성경적인 전도의 온전한 아버지 하나님의 축복을 누리는 시간 되도록 주님 축복하여 주옵소서. 오히려 코로나 또 오미크론을 통해서 하나님은 정말 이 시대에 여러 가지 모습으로 심판을 한 것 같고 하나님이여 일어난 것 같지만은 더 복음이 오히려 문제가 기회가 되고 더 핍박이 하나님 아버지 우리에게는 시작이 되고 우리에게 여러 가지 갈등이 있지만은 모든 문제를 끝내신 하나님께서 우리와 함께 계시기에 우리에게 다가온 모든 것들이 오히려 하나님 새로운 시작이 되지고 하나님의 계획을 이루어나가는 것이 되듯이 이 코로나 이 시대와 오미크론 이 시대를 맞이해서 하나님은 정말 오히려 더 복음이 확산되는 일에 하나님의 계획을 저희들이 붙잡습니다. 하나님 아버지 더 이 일에 우리 목사님들이 기도하고 정말 우리 렘넌트들이 쓰임받으며 전 세계에 하나님 이 단민족에 통해 들어오는 모든 우리 렘넌트들이 우리 목사님들이 중직자들이 하나님의 말씀을 통해서 또 포럼을 통해서 하나님이 보좌의 축복을 온전히 누리는 시간 되도록 성령으로 역사하여 주시옵소서. 우리 목사님 담당하는 교회마다 하나님 우리 목사님을 통해서 중직자들이 말씀 운동할 수밖에 없도록 평신도 운동 일어날 수밖에 없도록 아버지는 일꾼들을 세워나가게 하시며 70의 아버지 하나님이여 지교뿐 아니라 하나님 아버지 대구와 경북과 전세계 열방을 살릴 수밖에 없는 교회들로 하나님 세워주시고 역사하여 주시옵소서. 다락방에서 지교까지 우리 목사님들이 성경적인 전도를 정말 경험되지고 체험된 일이 있어서 증인으로 아버지를 설 수밖에 없도록 하나님 역사해 주셔서 증거를 가지고 전 세계 열방을 살리는 하나님 중직자들이 세우고 평신도 아버지 하나님 말씀 운동이 일어날 수밖에 없도록 역사하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리 오늘은 인생 포럼은 인도네시아 RR신학교 고드립 학생이 포럼해 주시겠습니다. Prano, so Goldleaf, he can start his live forum now. For how long? About 30 to 40 minutes. Ya, dari sekarang Gottlieb bisa membagikan forum kehidupan selama kurang lebih 30 menit. Ya, terima kasih Kak Rano, terima kasih Pastor. Nama saya Ari Jumeri Gottlieb. Asal saya dari Ambon dan saya mahasiswa STAK RRI. Saya ingin membagikan forum saya. Sebelum saya mengenal Injil, sedikit dari latar belakang keluarga saya berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis, ya Kristen tetapi Kristen KTP, ibadah. His name is Ari Gottlieb. He's now student in STAK RRI and he's coming from Ambon. So he's telling about his background. In the past, he was coming from the Christian family, but in their family, they have many of problems. 오늘 포럼하는 학생은 아리 가디프이고요. 얘는 안본에서 왔습니다. 그래서 이제 자기 가정 이야기를 하는데 기독교 가정이긴 하지만 가정에 많은 문제들이 있었습니다. Saya meskipun Kristen, ya seperti yang tadi saya katakan, hanya ibadah sebagai rutinitas, tetapi itu semua saya tidak nikmati. Dan saya mulai mengikuti Tuhan, tapi belum sungguh-sungguh, hanya sekedar mengikuti saja. Itu tahun 2015, saya dipanggil untuk terjun dalam pelayanan, tapi saya pun tidak menyadari dan tidak menikmati pelayanan itu. Sebenarnya apa yang sedang saya layani dan siapa yang sedang saya layani. Nah, dan saya bahkan pernah waktu mendengarkan tentang pastor menyampaikan Injil, saya pun karena latar belakang saya yang hanya Kristen KTP, saya berpikir bahwa semuanya sama, apa yang diajarkan sama. Tetapi ternyata hal yang membuat saya merasakan berbeda ketika
latar belakang keluarga saya yang begitu hancur, yang bisa dikatakan broken home karena papa saya yang latar belakang TNI, tetapi hidup penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan itu tidak ada sama sekali Kristus hidup dalam keluarga saya. And because they were Christian, so they just attend church, they come to worship, but Ari said that he cannot enjoy the life of faith. So until the time on 2015, Ari received calling from God to do some ministry, but even though he did ministry, he cannot enjoy it. And until the time that Ari heard about the gospel that Pastor Sin preached, but because he was like born from Christian family, so he was thinking that it is just the same. And about his family background, his father is a soldier, so in his family they have like broken family and full of violence from his father. Did he meet the Pastor Shin? Rano? He heard about the message from Pastor Sin, but for him it is just the same message with others, like ordinary message. There is nothing special. 오케이. 이 가리프는 기독교 가정 출신이지만 교회도 다니고 또 교회 예배도 참석하고 했지만 믿음 생활을 했지만 이 믿음 생활하는 것을 전혀 누릴 수가 없었습니다. 그래서 2015년에 하나님의 이 콜링 소명을 부르심을 받고 사역을 하라는 부르심을 받고 사역을 시작했는데 사역을 하면서도 이 하나님을 누릴 수가 없었고요. 그리고 이제 신 목사님 메시지를 또 이렇게 들었는데요. 신 목사님 메시지 들어도 뭐 다른 점을 전혀 찾을 수가 없었고요. 뭔가를 이렇게 전혀 하나님을 누리지 못했습니다. 아버지는 직업이 군인이셨지만 이 가정은 거의 깨어진 가정이었습니다. Saya pernah waktu kuliah di Surabaya, ketika saya mendengar tentang Pastor Sin, saya pernah mengikuti sekali pelatihan ketika Pastor Sin menyampaikan pelatihan di kampus di Surabaya. Dan waktu itu saya masih belum sungguh-sungguh bagaimana mengetahui, mengenal, bahkan menikmati Injil itu. Saya hanya berfokus kepada pemikiran lama saya, meskipun dikatakan bahwa saya sudah belajar tentang Alkitab. Tapi suatu saat Tuhan izinkan saya itu berada pada posisi saya harus jatuh dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat itu saya teringat lagi akan ayat panggilan saya dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di situ saya mulai bertanya-tanya dengan ayat saya ketika saya waktu dipanggil tahun 2015. Saya tidak peduli, tapi ketika tahun 2020 saya hubungi Ibu Debbie bersama dengan dosen-dosen yang lain. Mereka mulai mengingatkan saya kembali tentang panggilan saya. Bahkan dalam mengikuti panggilan saya pun saya sempat tidak dianggap sama keluarga, karena bagi mereka ketika saya sudah keluar dari pelayanan, saya sudah menikmati hidup saya sudah punya pekerjaan, itu sudah cukup. Dan ketika saya melepaskan semua itu, saya datang ke Manado untuk kuliah, mereka sangat marah sama saya. Bahkan mereka sampai berkata bahwa kamu pergi, kamu harus biaya hidupmu sendiri, kamu tidak, istilahnya lepas tangan, kami tidak mau tahu lagi dengan kamu. Dan itu membuat saya sedikit kecewa, karena orang yang sebenarnya harusnya saya andalkan, istilahnya dalam keluarga saya, tapi justru berkata seperti itu. Dan di sisi lain saya merasa bahwa ini panggilan Tuhan untuk saya, meskipun saya sudah bekerja, tapi saya tidak nyaman, karena sekali lagi Tuhan mengingatkan saya bahwa saya dipanggil dan saya ingin dipakai Tuhan. So at the time when Pastor Sin delivered the message in the training in seminary in Surabaya, so at the time Ari Gottlieb is also students there, and because he already learned about the Bible, so he have his own frame that he thinks that he already knew the Bible. So
and then there is the incident happened, like because of that incident make him to fell down and like quit from the school, and because of that yeah, he feels some like some difficult, and at the time he going out and working, but at the time also he remember the Bible verse that God gave to him. It is from First Corinthians 1:24. It said that, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. And he remembered that Bible verse, and also he have some meeting and counseling with Ibu Devi, and yeah, at the time he decided to quit from the job and come to Manado. However, from his family, they didn't care of him. They think that if you are working, then it is okay for you. But now you are quit from your work and go to Manado, then you have to take care of yourself. We will not support you anymore. And because of that, Ari also feel disappointed, like for the family who have to support him, but now they said they don't care of him. He feels disappointed because of that. 오케이. 이제 거디프가 신목사님 이제 훈련을 신목사님이 수라바야에 왔을 때 그때 이 거디프는 학생이었는데 수라바야에서 신목사님 훈련을 받았습니다. 그렇지만 이미 거디프는 성경을 배웠고 또 이제 자신의 어떤 그런 성경을 해석하는 털이 있었기 때문에 본인은 그 당시에 성경을 안다고 이렇게 생각을 하고 말씀을 들었습니다. 그렇지만 그 가운데 이제 사고가 나게 되었고 거디프는 넘어져서 학교를 이제 더 이상 다니지 못하고 관두게 됩니다. 이제 이러한 어려움들을 겪게 되었고요. 그리고 고디프는 이제 그때부터 이제 밖에 나가서 일을 하기를 시작했는데 그때 이제 붙잡았던 성경 말씀이 고린도전서 1장 24절의 말씀입니다. 그래서 그 1장 24절에 보면 제가 정확히는 잘 한번 잠깐만 볼게요. 잠시 성경 말씀 한번 찾아보겠습니다. 고린도전서 1장 24절. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 그러니까 고디프가 성경 말씀을 처음 이렇게 자기가 받았을 때 하나님께서 주신 그 말씀입니다. 그래서 이 말씀을 이제 붙잡게 되었고, 그리고 그때 이제 또 데비와 함께 상담도 하고 이렇게 하면서 이제 그 자기가 하던 일을 관두게 되고요. 마나도로 오게 됩니다. 마나도로 오게 되니까 가족들이 더 이상 이 고디프를 돌봐주지 않았습니다. 왜냐하면 일도 하러 가지 않고 마나도로 와버렸기 때문에 더 이상 고디프에게 도움을 주지 않게 됐고 고디프도 그 부분에 이제 실망을 하게 되고 가족들에게 이제 실망하게 되면서 이제 그렇게 이제 마나도에 있게 되었습니다. Ya, dan di saat yang sama ketika saya pergi, satu hal yang saya lihat ketika saya sampai di sini bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi saya. Dan ketika saya mengikuti pelatihan pastor mulai dari tahun 2020 ketika kampus ini ada, saya merasa bahwa sesuatu hal yang berbeda terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana saya selalu merasa bahwa kedamaian itu ada dalam hati saya meskipun kalau dibilang seperti dulu saya banyak tawaran, ya mungkin saya ada pekerjaan, ada uang, tapi saya bersyukur bahwa di sini Tuhan cukupkan saya sukacita itu lebih dari segalanya. Dan ketika saya bisa terlibat dalam pelayanan, bahkan ketika saya mengikuti penginjilan yang pernah disampaikan oleh pastor waktu pelatihan dan kami melakukan praktek penginjilan, saya melihat bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan dan saya merasa sukacita tersendiri ketika saya bisa menyampaikan Injil yang adalah Yesus, yang adalah Kristus itu. Dan saya terus berulang, meskipun dalam kesibukan, meskipun dalam pekerjaan hal lain yang harus saya kerjakan, tapi saya mencoba untuk terus berulang dengan Injil itu. Ya kadang saya merasa ketika saya sudah mulai
apa ya istilahnya suasana di dekat saya mulai membuat saya kecewa atau apa, tapi saya kembali berfokus kepada Injil itu dan saya merasa bahwa ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan mengerjakan karyanya dalam kehidupan saya sungguh menikmati Injil itu dan saya tidak perlu melihat kepada siapa-siapa. Saya tidak perlu melihat kepada keluarga saya tidak perlu melihat kepada orang di sekitar saya, tapi saya hanya perlu fokus kepada Kristus. Dengan begitu, saya akan terus melihat bagaimana sukacita itu Tuhan berikan untuk saya, karena saya tahu bahwa ketika saya berulang dengan Injil, yang ada dalam hati saya, Injil itu yang akan bekerja. Karena kalau saya hanya mendengar perkataan orang, maka perkataan orang itu bisa saja menghancurkan saya, tetapi justru tidak membuat saya bangkit. Tapi ketika saya fokus dengan Tuhan, masih ada harapan untuk saya. And after come and study in Stagar I, Ari starting to receive the training. However, the life of Ari right now is changed so much. So in the past, like when Ari was working outside, he have money, but here he just surrendered to God, but he realized how God is taking care of him. And compared to living outside when he was work, right now Ari really have peace in his heart. So starting 2020 he received the training, and there is a time who students have training and they have like a camp. They going to their neighbor and deliver the gospel. So there's a chance God gave to Ari to deliver the gospel message, which is Jesus is the Christ. And when Ari delivered the message, Ari really have peace in his mind. So because of that, he realized that he must only have repetition and concentration in this gospel. No need for listen to other people's words, other people's voice, because he realized when he concentrate on the gospel, then the gospel that in his inside of his will work, and he will really have peace in his mind. 고딕프는 이제 그 마나도에서 아라라이에 이제 들어가게 되고 거기서 공부하면서 훈련도 시작하게 됩니다. 아라라이에서 생활하는 것은 고딕프의 그 많은 것들을 바꾸었는데요. 일할 때는 이제 물론 돈이 있었기 때문에 자기가 돈을 쓸 수 있었지만 여기서는 이제 모든 부분에 있어서 하나님께 의존해야 됐기 때문에 하나님께 이렇게 순종하는 법들을 배우게 되었고요. 그리고 2020년에 훈련을 이제 또 받게 되면서 그 훈련 가운데 그 이웃들에게 이제 밖에 나가서 직접 복음을 전달하는 그런 또 훈련을 했었습니다. 그때 이제 고딕프가 예수가 그리스도라는 이 사실을 사람들에게 직접 전달하기 시작했고요. 그리고 또 이 복음에 계속해서 집중하고 또 복음에 반복하면서 사람 말을 듣고 따라갈 필요 없다. 사람 말에 귀를 기울일 필요가 없다는 것을 깨닫게 되고 복음에 더욱 집중하게 되고 그랬을 때 하나님께서 그 내면에 하나님께서 고딕프 마음에 평안을 이렇게 주셨습니다. Ya, dan saya bersyukur bahwa beberapa waktu ini saya sempat berkontak dengan beberapa keponakan saya, mereka masih SD. Tapi saya teringat dengan apa yang Pastor katakan, bahwa Pastor So dan Pastor Sin pernah katakan, Injil yang kamu tulis mungkin saat ini kamu belum mengerti, tapi kamu tetap taat untuk menuliskan hal itu. Dan saya diingatkan juga oleh beberapa dosen untuk terus menulis dan menikmati. Karena ketika saya menulis dan saya berdoa, di situ saya akan menikmati karya Tuhan, dan itu saya rasakan. Dan ketika saya berhubungan dengan keluarga saya, keponakan saya khususnya yang masih SD, saya mencoba untuk menyuruh mereka menulis hal itu. Tapi karena mereka belum mengerti, saya menyuruh mereka untuk menulis ayat-ayat Alkitab dan merenungkan mungkin sekitar 10-15 ayat, saya suruh mereka tulis, lalu mereka foto dan kirim sama saya. Dan saya bersyukur bahwa saya nggak mulai dari orang luar sana yang jauh, tapi saya perlu juga untuk memenangkan keluarga saya. Dan saya tidak ingin keselamatan itu saya nikmati sendiri, Injil itu saya nikmati sendiri, tapi saya juga harus menyampaikan Injil itu kepada orang lain.
dan terlebih keluarga saya juga harus yang dekat dengan saya, mereka juga harus mengenal Injil itu dengan baik, sehingga hidup mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dan saya bersyukur bahwa dengan apa yang pastor katakan, saya boleh terus berulang, meskipun kadang ada hal yang saya tidak mengerti, tetapi dalam perjalanan hari saya hari lepas hari, saya melihat bagaimana ini maksud Tuhan dalam firman Tuhan ini maksud Tuhan, dan saya bersyukur untuk hal itu. Yeah, and for this time, God make Ari to have a communication with his niece. Some of his niece, they are in elementary school, but Ari heard from Pastor Sin and Pastor So say that right now you are doing your workshop, Way of Salvation and Gospel Chart, but even though you didn't understand about it, but later it will be imprinted in you and it will works inside you. Yeah. And then because of that, Ari still have repetition doing workshop, Gospel Chart and Way of Salvation, but also he asked his niece to do the workshop. What he asked is not to write down, like not to draw the way of salvation, but the Bible first. He asked them to write down and memorize and meditate upon the Bible first in the gospel chart and way of salvation, and they really did. So what I realized is God is not make Ari to go to place that so far away to preach the gospel, but it have to starting from the people close to him, so his family and the people that close to him. So Ari pray that let not only himself who can enjoy the gospel, but starting with his family, starting with people who close with him, they can realize the gospel and they can feel the peace that God bring to them, and how would the gospel work inside of them. 아리는 이제 이 아라라이에서 이제 공부를 하면서 조카 한 명이 초등학생인데요. 복음을 이렇게 이제 전달하게 되었고, 이제 구원의 길 워크샵도 하고, 그 복음 도표 이런 것도 이제 했었습니다. 그리고 이제 그 조카에게도 이 구원의 길 워크샵을 조카에게도 하라고 얘기를 하면서 뭐라고 얘기했냐면, 그냥 이렇게 도표만 이렇게 그리지 말고, 그게 중요한 게 아니고 거기에 나오는 성경 구절을 이렇게 쓰면서 그것들을 이제 묵상하면서 구원의 길이나 복음 도표를 이렇게 워크샵 하라고 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이제 아리는 또 한 가지 밖에 나가서 이렇게 복음을 전할 수도 있지만, 멀리 가서 복음을 전하는 것보다 먼저 가까이 있는 가족들에게 이 복음을 전달하고, 자신뿐만 아니라 이 가족들도 지금 본인이 복음을 이렇게 누리고 있으니까 가족들에게도 이 복음을 전달해서 이 복음을 누리게 만들고, 이 복음을 누리면 참 평안을 얻을 수 있다는 것을 전달하기를 원했습니다. Saya juga ketika saya menyampaikan Injil itu kepada keponakan saya, ada juga beberapa keluarga saya yang mereka berkata bahwa kamu tidak perlu mengajarkan kami juga tahu kok soal Alkitab. Tapi di lain sisi saya merasa orang ini kok keras kepala, cuman saya percaya bahwa Tuhan sedang juga mengajarkan saya untuk tidak berhenti menyampaikan. Berusaha, bahkan mereka katakan bahwa kamu setelah ini kamu bakalan jadi apa gitu. Jadi dipertanyakan keadaan saya, bagaimana kamu nanti, karena kami juga sudah tidak peduli dengan kamu dan kamu hanya berfokus dengan kuliahmu, dengan kamu di situ hanya belajar tentang Alkitab, tetapi kamu tidak melihat ke depan. Saya berkata bahwa justru ketika saya mau mengikut Tuhan, ketika saya belajar tentang Injil, saya justru sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu yang tidak orang lain kerjakan. Saya mengerjakan apa yang ada di depan saya, karena saya percaya bahwa Tuhan saya menciptakan segala sesuatu yang ada di depan saya sebelum saya melihat hal itu, dan itu saya percaya berdasarkan iman saya kepada Yesus yang adalah Kristus. Maka saya selalu
berkata kepada mereka, saya akan melihat bagaimana karya Tuhan. Kalau Tuhan tidak melepas tangan atas hidup saya sampai saat ini, maka saya percaya bahwa masa depan saya pun Tuhan akan persiapkan yang lebih baik. Dan saya selalu ditanya oleh beberapa orang yang, oh kamu setelah ini kamu kerja aja, kamu begini-begini. Saya berkata bahwa saya sudah pernah kerja dan saya merasakan bahwa ketika saya kerja, saya di luar Tuhan, saya merasa kosong. Dan saya bersyukur bahwa saya ada di tempat ini, saya mengikuti alur Injil ini, bagaimana dalam pelatihan, dalam workshop, saya terus merasakan hal itu. Ketika saya punya waktu untuk Tuhan dan saya terus berdoa untuk masa depan saya punya kerinduan untuk terus terlibat dalam alur ini, karena saya tahu bahwa ketika saya keluar dari alur ini, saya tidak akan pernah menemukan sukacita yang sejati itu. Karena saya sudah sekali pernah merasakan hal itu dan saya tidak mau itu terulang lagi. Dan saya terus belajar bagaimana untuk taat kepada Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Mungkin orang lain bakalan melihat saya, kamu ngapain tulis Injil berulang-ulang? Tapi kamu sendiri pun tidak mengerti. Saya berkata bahwa jalan keselamatan, bahkan juga diagram Injil yang saya tulis, Tuhan tidak pernah secara serta-merta langsung mengungkapkan bagi saya. Tapi Tuhan menjelaskan, Tuhan mengartikan itu dalam kehidupan saya hari lepas hari. Dan itu dapat saya mengerti dan saya pahami. Karena setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya, mungkin orang berpikir bahwa saya terlalu sok rohani menulis hal itu. Tetapi saya bersyukur bahwa di lain sisi saya memiliki orang-orang yang selalu mengingatkan saya dan mengingatkan saya bahwa Tuhan yang mengerjakan itu bagi saya dan saya harus tetap setia dengan Injil itu. Sehingga masa depan saya pun saya akan terus percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan banyak hal yang lebih dari apa yang saya pikirkan selama saya berada dalam alur Injil ini. Yeah. And there is a time when Ari trying to deliver gospel message for some other family, but instead of receive, they are look down on Ari. So they said that we already knew the Bible. Why you look so spiritual like this? And that is the question that they asked to Ari. They said that after graduate, what do you want to be? And they said it is better for you to go and work. But for Ari, he already go and work for one time, and what he feel that there is no peace. So he doesn't want to experience the same things again. For now, he believe that as God still taking care of him until now, and for sure God will taking care of him until the future also. So what Ari believe is just in this flow of the gospel and just imprint the gospel that Jesus is the Christ, then this gospel itself will work in Ari's life in the future. So Ari doesn't want to quit from this flow, but instead of that, Ari really want to have continuation in this flow and enjoy the gospel. And there is a people near Ari who really support him, who like make sure that Ari still have enjoying the gospel. So because of that, Ari really thanks God so much. 아르에게 이런 때가 있었습니다. 이제 가족들에게 이렇게 복음을 전달할 때 이제 다른 가족들에게도 복음을 전달했는데, 그때 이 다른 가족들이 아리를 이렇게 굉장히 조금 이렇게 약간 무시하는 듯한 투로 이렇게 보면서, 야, 우리 다 기독교인이고 복음 아는데 너는 뭐 왜 그렇게 영적인 이제 척 하느냐, 이런 식으로 이제 약간 무시하면서 말을 했고요. 또 이런 질문을 했습니다. 네 이제 거기 아라라이 졸업하면 이제 뭐 할 건데, 니는 일하러 가는 것이 나을 것이다, 이렇게 이런 얘기를 했었습니다. 그때 아리가 이제 대답하기를, 나는 벌써 그 전에 이제 아라라이 오기 전에 일을 해봤는데
그때 전혀 마음의 평안을 느낄 수가 없었기 때문에 나는 또다시 그런 경험을 하고 싶지는 않다. 그리고 하나님께서 이 신학교에 내가 와 있는데 하나님께서 모든 것을 돌보아 주시기 때문에 하나님께서 내 미래도 책임지시고 돌보아 주실 것을 나는 믿는다. 그래서 이 복음의 흐름 속에 나는 있기를 원하고 또 이 복음을 진짜 각인하기를 원한다. 그래서 아리가 진짜 바라는 것은 계속해서 이 복음의 흐름 속에 있는 것이고 또 이 흐름을 멈추지 않고 복음을 지속하고 복음 누리는 것을 계속하기를 원하는 것입니다. 그리고 이제 아리 주변에는 아리가 복음을 누릴 수 있도록 이렇게 도와주는 사람들이 또 있습니다. Karano, apakah saya masih ada waktu? Kayaknya sudah setengah jam nih. Oh, Jadi langsung ditutup aja. ya. Jadi saya bersyukur bahwa saya masih ada di dalam alur Injil ini dan saya mohon terus topangan doa dan dukungan dari orang-orang yang terus mensupport saya dengan Injil ini sehingga saya boleh terus berpegang karena saya percaya bahwa ketika saya berada dalam lingkungan yang benar dengan alur Injil ini maka saya akan terus berfokus dengan Injil. Itu saja. Karano, terima kasih. Karano, Pastor, terima kasih. So Ari, for the last, Ari said that what Ari want is still in the flow of the gospel. Ari pray for that not to be outside of the flow of the gospel, and because of that, Ari asked the prayer support from all of the pastor and all of you that please pray for Ari so that he can really still enjoy and focusing in this gospel flow. That's all. Okay. Thank you. 오케이, thank you. 이제 마지막으로 한 얘기는 계속해서 진짜 이 복음의 흐름 속에 있는 것이고 이 복음의 흐름에서 벗어나지 않는 것입니다. 그래서 목사님들께서도 이 아리를 위해서 기도해 주실 것을 부탁했고요. 진짜 이 복음을 누리고 복음을 지속하는 이 흐름 속에 있기를 원하는 것입니다. 지금까지 아리의 포럼이었습니다. 포럼 끝났습니다. 네, 포럼 감사합니다. Yeah, thank you for your forum. Terima kasih untuk forumnya. 우리 양명선 우리 목사님 그 기도 마치는 기도해 주시면 좋겠습니다. 허명선 목사님. 하나님 은혜를 감사합니다. 주께서 저희들을 구원의 축복을 누리게 하시고 또 237 5천 종족을 살리는 비전을 주셔서 하나님의 은혜 가운데 인도받게 도와주신 주님 감사합니다. 주께서 사도행전 1장 8절을 성취하기 위하여 곳곳에서 시공간을 초월한 하나님의 귀한 사역자들을 세워주시고 또 그들을 통하여 예수가 그리스도 되신 이 복음이 증거되어서 하나님의 완벽한 계획이 성취될 수 있도록 주께서 역사해 주시옵소서. 배경전도를 통하여 하나님의 영광을 받으시고 또 주신 이 시대적인 미션을 잘 감당할 수 있도록 주여 성령으로 충만케 하시고 또 모든 우리 지부장 목사님과 여러 임원 목사님 새 힘을 주셔서 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵시고 하나님 여러 나라와 또 전달되는 연결되는 나라마다 주께서 함께 역사해 주시고 또 하나님께서 선을 이루어가는 축복의 현장이 되게 주님이 역사해 주시옵소서. 함께 인도해 주심을 믿고 감사함을 드리오며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 포럼하는 시간까지 했습니다. 포럼해 주시면 감사하겠습니다. So now is the forum time. Sekarang adalah waktunya pendeta membagikan forum mereka tentang forum hari. 하나님은 포럼 잘 들었고요.
인도네시아나 한국이나 뭐 같다고 봐야 되겠죠. 문화나 환경, 배경은 다 다르더라도. 그래서 문제와 사건 속에서 또 이렇게 하나님의 계획을 이렇게 또 이렇게 보게 하신 하나님께 감사하죠. 그래서 우리가 과정인 것 같아요. 그래서 진짜 하나님이 원하는 거 그거 발견하고 그 속에 우리가 있다 그러면은 하나님은 우리의 모든 부분을 채워주시고 인도하시지 않나 싶습니다. 포럼 잘 들었습니다. First of all, thank you for your forum, Ari. I feel that Indonesia and Korea, we have a different culture, different background, but God always allow us to see His plan through incidents and through problems. So our life is a journey. So if we can discover what God really God wants from us, if we can discover this and also we remain inside of this flow, then I believe that God will take care of all our matters and God will lead our lives. Pendeta Kim katakan terima kasih untuk forumnya Ari, dan yang pendeta lihat meskipun Indonesia dan Korea itu memiliki latar belakang maupun budaya yang berbeda, tetapi ada satu kesamaan, yaitu di dalam insiden, peristiwa maupun atau kesulitan yang kita hadapi, di sana ada kayak rencana Tuhan. Dan ketika kita dapat melihat rencana Tuhan itu, maka kita dapat masuk dalam perjalanan yang Tuhan siapkan itu. Dan ketika kita dapat masuk dalam perjalanan yang Tuhan siapkan bagi kita, maka sudah pasti Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu itu bagi kita. Oleh sebab itu, mari hanya melihat apa rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi saja, lalu ikuti saja dalam alur ini. 자, 다른 분 없습니까? 그러면 제가 하겠습니다. 오늘 예전 포럼을 들으면서 하나님께서는 하나님께 택한 그 종을 버리지 않으시고 끝까지 책임져 주신다 하는 것을 느꼈습니다. As I listened to forum of RE, I realized that God never forsakes His servant He has chosen, and He takes care of the servant always. Pendeta Soe katakan bahwa setelah mendengar forumnya Ari, pendeta sadari bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan hambanya. Jadi ketika Tuhan sudah memilih, Tuhan pasti memelihara. 다른 분은 모르지만 콜링에 대해서 분명한 그 사상을 가지고 있고 하나님께 기하에 쓰임 받는 우리 아리 골프 됐으면 좋겠습니다. I also felt that RE had a sure calling from God, so I really pray that he is used by God always. Pendeta sadari juga bahwa Ari benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu pendeta juga percaya bahwa Tuhan akan memelihara Ari selalu dan senantiasa. 그리고 매주 토요일마다 또 우리 알알 신학교 학생들을 전체는 보지 못하는데 아마 그 속에 아마 있지 않았겠냐. 그래서 오늘도 토요일 말씀을 제가 하게 될 건데 얼굴 봤으면 좋겠습니다. So we always have a training with the RRI seminary every Saturday. So I'm sure Ari was also one of them among the students who received the training. So I just wish that today I can see the face of Ari during the training. Dan setiap Sabtu kan pendeta melakukan pelatihan bersama-sama dengan mahasiswa STAK RRI, dan pendeta yakin bahwa Ari juga mengikuti kan. Oleh sebab itu pendeta juga sangat berharap hari ini kita bisa berjumpa dalam pelatihan nanti. 포럼 잘 들었습니다. Thank you so much for your forum. Terima kasih untuk forumnya Ari.
Sama-sama, Pak. 예, 없으면 우리 실무 목사님 포럼하고 축도하고 마치도록 하겠습니다. 우리 아리 랩런트가 포럼을 아마 다 그 와 있는 신학생들 다 그런 학생들 아니나 그런 생각하는데 여러분이 이제 가르치는 학장님들이나 사실 신학교 목사님들이 이 복음 우리 복음을 듣고 본인들이 사실 고백했어요. 우리가 사실 이 복음을 놓쳤다고. 우리 인도네시아는 이 복음이 없다. 그래서 본인들이 훈련받고 본인들이 복음을 나누기를 원했고, 그래서 아마 우리 학생들은 그냥 뭐 우리가 뭐 다 잘 아는 말 같은데 이렇게 생각하시는데 아마 여러분도 훈련받고 나니까 또 아니다, 맞다, 진짜 이 복음 운동만 이것만 복음이구나, 이 운동을 해야 되겠다. 아마 이런 답을 내고 결론 내는 사람들은 이제 이 남아서 계속 훈련시키기를 바라고 그런 것 같아요. 그나마 아리도 그런 축복 받은 사람이 아닌가 그렇게 봅니다. Thank you first of all for forum of Ari, and I believe that Ari is most of the seminary students in RRI are like Ari because they came to RRI to probably to learn this gospel, right? So all the professors, lecturers, and the dean of the seminary, they actually confess this at first. Oh, we lost hold of this gospel in Indonesia. We don't have this gospel. So they wanted to receive the gospel. They wanted to be inside of the training. So I'm sure, so that's why even the students in RRI, they also maybe like them as well. So those students who really realizes the importance of the gospel, those who want to carry out the gospel movement, I'm sure they will remain in this RRI and then they will be inside of the training. Jadi pertama-tama Pendeta Sin bilang terima kasih atas forum yang sudah Ari sampaikan, dan Pendeta Sin lihat bahwa bukan hanya Ari tapi kebanyakan mahasiswa di STAK RRI mereka itu sama seperti Ari. Jadi juga para dosen, staf, dan pengurus semuanya menyadari seperti ini bahwa karena Injil sudah hilang dari Indonesia sehingga kita mau datang ke tempat ini, kita mau belajar memulihkan Injil untuk memberitakannya di Indonesia. Jadi karena itulah baik mahasiswa maupun dosen dan staf yang menyadari seperti itu, tentu saja mereka akan terus belajar di STAK RRI dan akan terus dilatih, ada dalam pelatihan yang kita lakukan bersama-sama, karena mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang mirip seperti Ari, menyadari bahwa di Indonesia Injil sudah hilang. 하나님은 우리 아리를 부를 때 아리 자신만 위해서 뽑은 거 아니에요. 아리뿐 아니고 나가보면 인도네시아는 12,000개 섬이 있고 교회가 있어도 복음을 모르는 교회고, 그래서 하나님은 인도네시아의 복음이 어떤 사람이 듣기를 원하고 또 그중에 더 하나님의 입이 된 사람들은 구원받고 돌아오고 또 곳곳에 알리처럼 복음이 들어가면 이렇게 훈련받아 전도할 이런 많은 제자들 숨겨져 있어요. 그런 사람들을 만나서 또 그 사람들을 알리처럼 신학교로 또 곳곳에 훈련받아 전도할 사람으로 세우기 위해서 먼저 알리를 불렀다, 그렇게 생각하시면 되고, 그래서 그게 사명이고 거기서 하나님의 모든 응답을 다 준비해놓고 있어요. 앞으로 신학교 졸업해서 인도의 12,000개 섬에 다 다닐 수 없잖아요. 그래서 진짜 하나님의 예비된 곳에서 파송받아서 거기서 전도도 하면서 이런 응답들을 확인하기 바랍니다. When God called Ari, I believe that God didn't call Ari just for himself, but I believe that God called Ari for the sake of to save
all the people in Indonesia. Indonesia, there are 12,000 islands. If there are churches, but the churches do not have the gospel. So God's desire is that all the people to hear this gospel and to be saved. So for RE, I wanted to be commissioned into one of the island or any region so that you can find the people God has hidden in the field. So you can find them and raise them as disciples, and then you can commission them into the field again, just like you. So for this work, God prepared everything for Arlie. So yeah, just stand as a evangelist and a witness. Jadi pendeta Sin yakin bahwa ketika Tuhan memanggil Ari, bukan hanya untuk diri Ari sendiri, tapi untuk Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 12.000 pulau yang ada manusianya. Juga memang ada gereja, tapi kan tidak ada Injil. Oleh sebab itu, kehendak Tuhan adalah supaya semua orang di Indonesia bisa mendengar Injil. Untuk tujuan itulah sebenarnya Tuhan memanggil Ari. Dan pendeta ya ingin supaya suatu saat Ari akan diutus ke sebuah tempat di mana Ari pergi ke sana supaya dapat menemukan orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan di sana. Kemudian Ari latih mereka, besarkan mereka, dan utus kembali mereka ke ladang-ladang mereka, sama seperti bagaimana Ari diutus. Dan untuk karya inilah pendeta yakin Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu hanya untuk karya Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir dan terus ada dalam pelatihan. I'll give you benediction. Katakan doa berkat. 우리 인생의 모든 문제의 해결자 되신 주 예수 그리스도와 하나님 아버지의 무한하시고 그 크신 사랑하시고 지금도 우리와 함께 하시고 인도하시고 능력으로 역사하시는 성령님의 충만케 하시니 오늘 복음을 통해서 더욱더 복음의 각인뿌리 처리해서 앞으로 복음을 가지고 나라와 민족과 세계를 살릴 우리 알리와 또 함께 참여해 다민족 성장하는 모든 목회자들과 교회들을 위해 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘. Ali, God bless you. Terima kasih Pastor. 감사합니다. 수고하셨어요. 우리 권사님도 수고하셨네. 네, 감사합니다.